for today is all about identifying the reaction occurring in the different parts of the cell. Our second competency is define reduction potential, oxidation potential, and cell potential. Before we jump into our topic, let us know what is oxidation first. So oxidation is a chemical process that occurs when atoms or group of atoms lose electrons. Another way to define oxidation is when chemical species gains oxygen or loses hydrogen. So oxidation is mulu siya og electrons. Kibali, ang malus niya nga electrons is ang hydrogen while mugain siya og oxygen. For example, saging. Ang saging is ato siyang gi-expose sa kibali sa gawas na wala siya itaklob or unsa. Di ba ang oxidation is nilose na siya o hydrogen then gain siya oxygen. Ang oxygen is hangin. So ang katong saging ato niya is mo cause to siya nga ma-brown siya kay agi sa hangin. Next is what is reduction? Reduction is the process of an atom or compound gaining one or more electrons. When an atom or compound gains an electron, its charge gets reduced. Reduction is an energetically favorable process that occurs naturally and spontaneously. So, kaning reduction is kabaliktaran po niya sa oxidation. So, ang atong reduction is kabaliktaran na siya sa atong oxidation. Atong oxidation is gaining oxygen and losing hydrogen. While ang atong reduction is gaining hydrogen, losing oxygen. Hunay kalainan nilang duha, kibali kabaliktaran sila sa isa't isa. Kani pong oxidation is muni siya ang losing of electrons while kaning reduction nato is gaining of electrons. Proceeding to our main topic, in the different parts of the cell. First is the electrochemical cell. An electrochemical cell is a device that generates electrical energy from chemical reactions. Electrical energy can also be applied to these cells to cause chemical reactions to occur. An electrochemical cell is a device that's capable of converting chemical energy into electrical energy or using electrical energy to cause chemical reactions. Electrochemical cells are either galvanic or electrolytic. Basically, this device is called the electrochemical cell. Furthermore, electrochemical cell is also using electrical energy to cause chemical reactions. Ang atong electron para mo cause ani nga musiga. Kani gitawag ni siya og Young bridge. Daari mo agi ang mga electrons para mohatag sila og enough nga electrons nga makapasiga aning light bulb. Kaya mo siya gitawag og wire, diri mo agi ang current niya para mo-cause aning to musiga. So next sa electrochemical cell kay galvanic cell. A galvanic cell or voltaic cell named after the scientists Miguel Galvani and Alessandro Volta, respectively, is an electrochemical cell in which an electric current is generated from spontaneous oxidation reduction reaction. So, wala siya ang tuan sa example sa galvanic cell. Kani siya mao ang zinc sulfate solution, tas kani ang copper sulfate solution. Tas kani ang zinc metal, piece of zinc metal, tas kani ang piece of copper metal. So then diari ata po ang ano solution na mag-dissolve na siya. Tas pag kani ang zinc metal diari kay naman siya diari kani ang ano ko tas Zn, tas kani diari kay Zn2 plus nga linin. Tas pag asa po lidaan sa copper Cu tas diari kay Cu2 plus
plus. Pag kani ang sa zinc, kaya mo na siya agad to ang anode, plus kani di ari mo ay ang cathode. Which is ang anode kay mo give siya og kanang electron, plus ang zinc kay mo gain siya og electron sa gihatag sa ay ang copper mo gain siya og electron nga sa zinc di ka naghihatag. Plus kaning zinc mo give siya og 2 electron, plus kaning di ari kaning 2 plus kay mo himo siya og Zn na lang. Kay mag-dissolve siya, tas maghatag man siya ay dili. Ang Zn di ay, maghatag siya og kanang 2 electron, mahimo siya og 2 plus. Kay mag-dissolve siya. Tas ang electron di ari na, ang negative electron na maghatag, di ari pa dito sa copper kay pag ang copper kay mo gain siya og 2 electron kay mahimo na lang siya og copper metal. So kay ang zinc kay mo siya ang weak na mo gain og electron, tas ang copper kay strong siya mo gain og electron, tas ang oxidation niya kay zinc solid plus ay 2 zinc 2 plus aqueous plus 2 electron. Tas ang reduction kay CuSO ay 2 plus 2CuS. Kaniniya siya. Kaya siya ato to ang atom kaniniya. Tas kaniang Zn ay kaning zinc 2 plus. Kaya mo siya ato to ang mo siya ang anion sa tas zinc aqueous plus 2 electron kay mo man siya ang magatag siya og 2 electron, tas kaning una siya kay kani ang iyaang kuan kanang maghatag og 2 electron ang zinc kay mahimo siya og una man siya paghatag so una si copper 2 plus aqueous plus 2 electron, tas Cu ay copper solid kay inighatag ato mahimo siyang copper, tas pag equate niya ay iyang plus na pagkuhan ani kay una ang Zn tas Cn2 plus aqueous tas 2 iya ang line kay kanilang siya di ari, tas Cu 2 plus AQ tas CuS. Tas ano niya siya? Kani ang sa oxidation, tas kani ang sa reduction. Kani nara. Kani ang sa oxidation, which is ang anode, tas ang reduction ang cathode. At ito ka ganina, mo ang dali kay oxidation, tas ito ang reduction, mo siya ang anode at ang cathode. Tas ako siyang di-copy dari, tas ang anode, Zn to zinc to zinc 2 plus 2 electron plus 0.76 volts. Tas kanin dahil sa cathode, copper
Kani siya, kaninian sila, ato na siya plus. Pero ato sila anak, ato sa siyang i-cancel kaninian 2 electron. Plus, pag ato na siyang i-plus, mo equal na siya sa kaan. Sa 1. Pag mag-equal na, pag-plus na sila, 1.10 volts na siya. Pero, ato na siyang i-sulat ni kay ni Ada-ari kanan. So, pag sulat ana, kay una ni Ada-ari, tas sunod na dahil ni kanan ni Ani. Ana siya pag sulat. Zn plus n. Sorry, plus upper C plus A use of ang sako ana dayon kani ang hinina dayon siya kani copper o kani ang zinc na naa siya 2 plus Cu plus ang last na ito nga ibutang ay ang answer ani. Mutong ang 1.10 volts na siya. Ang pagsulat ani kay anak. Cell potential 1.10. Ang cell potential. Muna tayo siya pag ako na siyang isulatanan pag ito na ito o cancel sa kanina ang na-2 electron. Electrolysis uses an external energy source to power a non-spontaneous or electrolytic reaction. If you look at the word electrolysis from the word electro or 2 electron and determined to drive a thermodynamically unfavorable reaction. So the half reaction that will occur in the cell is liquid sodium ion reacts with an electron to form liquid sodium metal. Yes, liquid sodium ions react with an electron to form liquid sodium metal. Because the liquid sodium ion is gaining an electron, so this represents the reduction half reaction. Reduction, it gains an electron. Oxidation, lost. So, another way to tell that this is a reduction half reaction is to assign oxidation numbers. So, kung siya kay +1 and finally kay 0. So, liquid sodium ions have an oxidation number of +1 and 0. So, electrolysis is often used to split a substance apart, often to make a pure metal. So, let's take the sodium chloride. This is my example. So, sa electrolysis, mo split man siya o substance. So, very body siya ang, ato siya split. So, mayroon siya, This is the example of half reactions. Aluminum plus nickel plus 2 and
aluminum plus 3 plus nickel. So aluminum plus nickel plus 2 is the reactant. Then aluminum plus 3 plus nickel is the product. So kani siya nga example is kailangan jud balance ang tanan, ang yaang atoms ug ang iyang charges. So kaning atong aluminum is wala pa nato ni na balance. I mean balance ang iyang atoms pero iyang charges dili. Gibalance na ko ni pamagi sa pag-add og tulo ka electrons sa higher nga change. Nganong tulo akong gi-add kay tulo man ang difference nila and 3e negative akong gibutang kay oxidation man. Same sa akong gibuhat sa nitrate kay dili man siya balance. Agkatong sa higher nga side giada nako og 2 kay 2 man ang ilang difference. Dayon gibutangan din ako og E negative. Paghuman ang sa aluminum kay gi-times nako og 2 dayon ang sa nitrate kay gi-times nako og 3. Nganong 2 og 3 ang akong gi-times kay ang least multiple nila sa 3e negative ug sa 2e negative kay 6. So 2 times 3 is 6. Pag man ako multiply nahimo na dayon ang aluminum og 2 aluminum dayon ang yaang product is 2 aluminum plus 3 plus 6e. Mao na 6e kay 2 times 3 electrons is 6. Dayon sa nickel mao nahimo siyang 3Ni plus 2 kay gi-times na siya sa 3 dayon na 6e kay 3 times 2 dayon 3Ni na dayon ang yaang product. Paghuman kay pareha naman dayon sila nga 6 electrons gi-cancel dayon sila. Dayon ang answer na dayon kay gikopya ra ang 2 aluminum plus 3 nickel plus 2 dayon ang yaa na dayong product is 2 aluminum plus 3 plus 3 nickel dayon. Yun sa nako pagkabalo nga balance na siya ang 3 nickel plus 2 ang kanang sa 3 gi-times diari sa yaang. Yun sa nako pagkabalo nga balance na siya 3 nickel times 2 dayon 2 aluminum times 3 dayon ang answer is 6. So this is where zinc is at the anode and the hydrogen at the cathode. So zinc is getting oxidized and therefore is losing electrons, and the electrons are being transferred to the hydrogen at the cathode, and hydrogen is getting reduced. So every 2 hydrogen ions will take 2 electrons. To form hydrogen gas, which will escape the solution. So the voltmeter is indicating 0.76. So if we assume that the reduction potential of hydrogen is 0, therefore the reduction potential of zinc will be equal to negative 0.76. And the sum of both reduction potential will give us the salt potential. Oxidation reaction is a reaction involving electron transfer, or a redox reaction is one in which electrons transfer occurs. For example, the single replacement reaction. Watch what happens if we write out the net ionic equation. The sulfates cancel, and we see that the only chemistry that has occurred is that 2 electrons are transferred from iron to copper. Iron has lost electrons, so it has been oxidized. Copper has gained electrons, so it has been reduced. It may seem confusing to associate a reduction with the gain of electrons, so instead associate reduction with a reducing of change. Copper 2 plus had its charge reduced to 0 when it gained 2 electrons. More electrons means a more negative or lower charge. The substance that is oxidized is the reducing agent because it's the thing that caused the reduction in the other substance.
Likewise, the substance that is reduced is the oxidizing agent because it causes the oxidation in the other substance. We will use oxidation numbers to keep track of electrons flow. These are like hypothetical charge values for each atom in a molecule, but they are not actual electrical charges. Here are some rules for assigning a oxidation numbers. For an element, the oxidation number is always 0. If it's monatomic ion, the oxidation number is the same as the charge on the ion. Oxygen is almost always -2 except for in peroxide, so we can usually assume -2. For a neutral molecule, oxidation numbers must add up to 0, so if the oxygens in carbon dioxides are each -2, the carbon must be +4. For polyatomic ions, the oxidation numbers must add up to the charge on the ion, and hydrogen is almost always +1. Using these numbers for oxygen and hydrogen, we can usually assign all the other numbers accordingly. Let's take a look at a reaction. On the left, we have elements, so these have oxidation number of 0. On the right, we know oxygen will be -2, and there's 3 of them, so we need iron to be +3 for everything to add to 0. This means the iron was oxidized since its oxidation number increased. Oxidation was the oxidizing agent. Oxygen was also reduced since its oxidation number decreased. That makes iron the reducing agent. Because all about cell potential. In cell potential, I have an example of how to solve in galvanic cell. So, in galvanic cell, we should know that the cell potential has to be positive. Knowing that if the standard cell potential has to be positive, so kinahanglan nato siya nga i-adjust nato ng kining duha ka equation. So, to adjust these two equations in such way, the electrons are not on the same side of both reaction. Kaning niya sila, dili ni sila dapat na naa sila sa same or both sides sa reaction. So, kay ang half one reaction kay dapat naa siya sa right side, and the other it has to be on the left side, kaning isa. So, maunang ato siya nga ibali or i-switch to the right reaction such that the overall cell potential is positive. So, let's say if we switch the first one, this would be negative 0.8. Kani nga first reaction. Kani ang iyan di ari. Makuan siya negative 0.8 if ato siyang i-reverse. So, sa ato na siyang pag-solve, kay ato siyang i-plus. Kani sila. Kani sila nga number. So, kani na ang plus, dari sa 0.80, kay mahimo ni siyang negative. So, negative 0.80 plus negative 2.37. Ang ma-answer ani niya kay negative 3.17. Muna ang migawas. So, ang cell potential, di ba, kay kuan man siya, all positive gyud. So, di ni siya pwede nga negative kay na answer kay negative man siya. Kinahanglan lang gyud na dapat positive. So, ato siya mag-reverse ta sa iya ang sa iya ang first reaction. Ay di sa iyang second reaction, which is kaniya nga reaction. Kani. Sa pag-reverse na to ani niya, kay ano siya pagsulat, kani mo iyang second reaction na and so
Pag atong i-reverse ning niya siya, kaning negative 2.37, mahimo siyang positive 2.37. Pareha ra pud siya sa kuan. Sige, kini siya, ma-positive na siya. Tas kani pong diari, kani, kinahanglan ang mauna kay kani. Kay mag-reverse man. So, kini dayon, tas kani. Plus, positive 2.37 volts. Reaction, kay pareho ra siya sa second reaction sa pag-reverse. So, pero ato siya nga, kanini ang first reaction, kaya ato ni siyang i-multiply by 2. So, ang pagsulat ani niya kay kania. So that the number of electrons will stay the same. So, pag i-multiply siya, this electron by 2, the cell potential will not change. Pag i-multiply siya by 2, dili gyapon siya ma-change iyang electrons. So, magpabili na siya nga maura ang number. Maura gyapon. Wala na po ni siya laing i-multiply like pareha ng kuan 1.6 kay dili na siya ang way sa pagkuha na siya pwede lain pa nga multiply. We add these two equation. Kaniya sila, pag ato ni silang i-add, notice that the electrons will cancel. Kaniya sila. Ito na silang i-cancel. So, because this is a redox equation, a redox reaction. One reaction has to be oxidation and the other has to be a reduction. Kani siya diari, kinahanglan siya nga oxidation, tas kani dire kay reduction. Anytime the electrons on the right side, it's oxidation. Kaning dari sa right side, kaning dari kay oxidation. And sa left side, mao ang reduction. Kaning niya siya. So the electrons cannot both be on the same side. It just doesn't work that way. So if we add these two reactions on the left side, we have the magnesium atom and the silver ion. Ito na siyang isulat. Magnesium atom o ang silver ion. The right side, dari, kaya itong isulat ang silver metal, metal, tas ang magnesium ion. Magnesium ion. Sa pag-calculate ani pod, kanini sila sa pag-calculate ana kay the cell potential for this overall reaction, kay all we need to do is to simply add these two number. So it's going to be 3.37 plus 0.8. So in this case, it's positive 3.17. So 3.17 na iyang overall nga na answer. So, muna na siya, positive na, dili na siya negative. Inadto na siya nga way para atong makuha ang positive
na cell potential sa siya. So this is the cell potential for galvanic cell that uses this two-half reaction.